So now we're gonna 3, 2, 1. Priority. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः मंगलमूर्ति सबको मालूम है और सबको खबर होगी आजकल तो मेरे प्यार के चर्चे हर जमाने पर मालूम है और सबको प्यार ने ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया हमने तो प्यार ने ऐसा काम कर लिया राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर आजकल मेरे प्यार के चर्चे हर जमाने सबको आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर होगी आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर যাই হোক দিদি ভাই বোনে যেটা হয় সেরকম ভাবে হয়ে গেছে তো যাই হোক দাদা সাপোর্ট করেছে বলেই আজকে কিন্তু আমি এই স্টেজে আছি আর তোমরাও থাকবে মানে আমি আছি তোমরাও ভবিষ্যতে থাকবে এখানে তো সেটা নিজের কাজকে করে যাও দেখো এই জায়গায় সবাই পাবে আজকে আমরা 9 জন মেন্টর আছি কাল আগের বছর আবার তোমরা 9 জন মেন্টর আবার এই জায়গায় থাকবে সেটা থাকবে দাদা বিশেষ আর চয়েস ফাউন্ডেশনের জন্য ঠিক না আমার তো তাই आ